राजा चक्र आप जानते बीजेडी दलर जड़े कर्मकर्ता सी अचानक जाकि गोटे संस्था सहित जोड़ी होती बीजेडी जो मैंने सब बड़ बड़ नेता थे निर्देश से जोड़ी होती जो बीजेडी निर्वाचन परिचालना करुछंती विभिन्न नहीं जोड़ी होकर कौन कर प्रबल हठात से जो सोसाइटी सहित से जोड़ी हेले लोडिंग एंड अनलोडिंग संस्था हठात से संस्थार जहाँ कहते भाग्य परिवर्तन है कोटी कोटी टंका खाली पानी भाया बोई आसला यही टंका को सी व्यवहार कले राजनीति क्षेत्र में दलर प्रचार निर्वाचन खर्च व्यवहार कले बड़ बड़ नेता मैंने से बेस हाथ चिकड़ कले टंका कौटू आनिला एवं जो जो सब क्राइम ब्रांच मो से जो कोटी 3 लाख 14 लाख टंकार चांदा जहाँ पर जी लांच दिए आरटीजीएस करी केमती लांच दिया गला मु से कथा कह आउ तापरे से कहउचंती जे गोटे रिजोल्यूशन पास करा जायछि सोसाइटी रे हमकु बीजेपी राज्य सभापति अकाउंट 3 लाख टंका दिया जीवो आउ 14 लाख टंकार गोटे रिजोल्यूशन तैयारी करा धरी नि जाऊ ताको कथा ठीक धरी नि जाऊ से उठले जा करछन ताको कथा ठीक गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना क्रम रे भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल एक स्पष्टीकरण देइछन्ति मु प्रथमे घटनाटी कौन आपण सामने रखा चाहिए राजा चक्र जहां विरुद्ध रे अनेक गुड़े अभियोग आसी केन्दुझर जिले में गंधमार्दन माइन्स रे तांकर जो सोसाइटी थिला से व्यापक करप्शन होता खणी परिवहन को नहीं व्यापक अनियमितता बेआईन काम अभियोग आसिला परे क्राइम ब्रांच रेड परे तांकू गिरफ करा जायछि आउ एतिकी बेले कोर्ट रे तांको वकील कहउचंती जे भारतीय जनता पार्टी राज्य मुख्य कोटी 3 लाख टंका बैंकिंग जरिया रे आरटीजीएस जरिया रे राजा चक्रंक द्वारा परिचालित सोसाइटी ठारू नैछंती एवं नुआ सरकार भारतीय जनता पार्टी जेबे शपथ नेला सेदिन पूर्वर भारतीय जनता पार्टी नेता माने 14 लाख टंका नहीं राजा चक्रंकर द्वारा परिचालित सोसाइटी ठारू एठी प्रश्न आसुछि जे प्रकृत रे ए घटनाटी को कोर्ट सामने रे राजा चक्रंकु मुक्त करबा पाई राजा चक्रंक सपक्ष रे गोटे जुक्ति रखिबा पाई व्यवहार करा जायछि ना एथिरे सत्यता अछि को संपूर्ण अस्वीकार करिसेंती मनमोहन सामल राजाराम बाबू ये घटना को आपण केमती देखुचंती सतरे कौन राज्य मुख्य भारतीय जनता पार्टी सहित मनमोहन सामल पूरा कागज पत्र रे बैंक जरिया रे टंका नेले देखो कथा सत कि बिछ से कथा प्रमाण करने आम पाखे तो संबल ना हाँ तार कारण हूँ आम तो इनक्वायरिंग अफिसर नौ द्वितीय कथा हूँ मु दिन में लक्ष्य करी राजा चक्रंकर वकील जहाँ कहते से कौन सी जगह मनमोहन सामल को राज्य मुख्य कहते सीधा सड़क सी टंका नहीं कौ जगह से अकाउंट को टंका नहीं सी कहते अकाउंट मान से जहाँ कहवा कथा दल अकाउंट को जाए दल कथा कहना अकाउंट को जाए हाँ ठीक अकाउंट माने से मीन करते दल अकाउंट से कौन सीधा किंतु कौन सी डॉक्यूमेंट से देखैना कौन सी डॉक्यूमेंट से देखैना जे कहले आरटीजीएस रे टंका पठाई काई से रिसीप्ट काई रिसीप्ट काई कोड कौन तो गोटे थिबो ना प्रमाण थिबो मु आको देखला पर संदेह करछि प्रथम रो कहले कि आमे तो इनक्वायरिंग अफसर नो ना ये कथा केवल राजा चक्र आपण जानथिबे बीजेडी दलर जने कर्मकर्ता सी अचानक जाकि गोटे संस्था सहित जोड़ी होती बीजेडी जो मैंने सब बड़ बड़ नेता थे निर्देश से जोड़ी होती जो बीजेडी निर्वाचन परिचालना करुछंती विभिन्न नहीं जोड़ी होकर कौन कर प्रबल हठात से जो सोसाइटी सहित से जोड़ी हेले लोडिंग एंड अनलोडिंग संस्था हठात से संस्थार जहाँ कहते भाग्य परिवर्तन है कोटी कोटी टंका खाली पानी भाया बोई आसला यही टंका को सी व्यवहार कले राजनीति क्षेत्र में दलर प्रचार निर्वाचन खर्च व्यवहार कले बड़ बड़ नेता मैंने से बेस हाथ चिकड़ कले वर्तमान जिते नुआ सरकार आसिक खोलताड़ कर बाहर राजा चक्र आलोचनार केन्द्रबिंदु हो पड़ती
ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜେଡି ଦଳ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଏକ ଚାଲିଛି ବାରମ୍ବାର ରେଡ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଥରେ ରେଡ୍ରେ ସରୁନି। ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବିଜେଡି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଏ କଥା କେମିତି ଜନମାନସରୁ ଏ ଆଲୋଚନା ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଏ କଥା ଦୂରେଇକି ଯାଇକି ଅଲଗା କିଛି ଆଲୋଚନା ଧରୁ ଦାନା ଧରୁ। ତାହେଲେ ହବ କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେଡିର ଦୁର୍ନୀତି, ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବିଜେଡିର ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ହେଲା ଏ ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ସଂସ୍ଥା ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ମୋର ସେ ଯୋଉ 1,03,14,00,000 ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା ଯାହା ପୁଣି ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦିଏ ଆରଟିଜିଏସ୍ କରିକିରି କେମିତି ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆଉ କହୁଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ସୋସାଇଟିରେ ଯେ ଆମକୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,03,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଆଉ 14,00,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଧରି ନିଆଯାଉ ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ, ଧରି ନିଆଯାଉ ସେ ଓକିଲ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ। ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଲଢିବେ, ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ, ଆପଣ ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଥିବେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତିନି। କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯାକ ଚାରିଟା ହଉଛି ନା, ଏଇଟା ତ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ଓକିଲ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତା ହିସାବ ତ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଆରଟିଜିଏସ୍ ରେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ହଠାତ୍ ବେଆଇନ ବୋଲିକିରି କହିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହବ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ସେ କ୍ୟାସ୍ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ, ଆରଟିଜିଏସ୍ ଜରିଆରେ ପଇସା ଦେଇଛୁ, ତାମାନେ ତ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିକରି ଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ। ମତେ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରଟିଜିଏସ୍ ଜରିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ତ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପଚାରିବେ ଏ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ, ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ କହିବାର ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇପାରିବେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଜନୈତିକ ଚାନ୍ଦା ନେଇପାରିବେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଯିଏ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ତ ବଡ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଇଲେକ୍ସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଯିଏ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଚାନ୍ଦା ଦେବ? ଆପଣ ସେଇଟା ସୋସାଇଟିର ବେଆଇନ କାମ, ଆପଣ ସେଇଟା ସୋସାଇଟିର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ କହିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ସୋସାଇଟିଟା ହେଇଥିଲା, ଦି ପଇସା ଆଦି ତା ଦେହରୁ ବାହାରିବ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାଖ ଆଖ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଧୂଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ନେତା ଆସିକିରି ପଇସା ନେଇଗଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ବେଆଇନ କାମ ନା ଆଇନତ କାମ। ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଯଦି ସୋସାଇଟି ତାର କରିଛି, ଆପଣ ସୋସାଇଟି କି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନେ, କେବଳ ସିଏ ଟିଭିରେ ହଠାତ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯୋଉ ଓକିଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିବ, ସେ ଆରଟିଜିଏସ୍ ର କପି କାହିଁକି ଦେଖଉନାହାନ୍ତି, ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ର କପି କାହିଁକି ଦେଖଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଯାହା ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଖଣି ଇଲାକାରେ, ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ସେ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ତ ଦେଖେଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି, ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଯଦି ଆରଟିଜିଏସ୍ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଆପଣ କେବେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେ ଆପଣ ବେଆଇନ ବୋଲିକିରି କହିପାରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ଆସିଥାଏ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ କୋଉଠି ଜାଗାରେ କହିନାହାନ୍ତି କ୍ୟାସ୍ ନେଇଗଲେ ବୋଲିକିରି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ, ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, ଚେକ୍ ରେ ହଉ ବା ଆରଟିଜିଏସ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନରେ ସେମାନେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଟ୍ରଙ୍କ ଲୋଡ କରିକି ନୋଟ ଆଣିକିରି
ପହଞ୍ଚାନ୍ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଖରେ। ଏଠି ଯଦି ଯାହା ଆପଣ ମୁଁ ଏଇଖିନା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି सोसाइटी की आपण उत्तरदायी करिपारନ୍ତି सोसाइटीर कार्यकलापକୁ प्रश्न करिपारନ୍ତି किंतु सोसाइटी जदि रिजोल्यूशन करछि ताको आपण समालोचना करिपारिबे। सोसाइटी जदि रिजोल्यूशन करछि सोसाइटी जदि बैंक अकाउंट रे पैसा देछि सोसाइटी जदि आरटीजीएस करके पैसा देछि आपण कोन कहबे तापर ने सेटा तो तार प्रमाण रहिछि जे प्रकृत रे को कहार चापरे देइचंती ना को कारण जोगु देइचंती से तो हम पाखरे खबर नै सत्तर भी जदि किंतु मते आउ गोटे कथा राजाराम बाबू कहया पे चाहिबी जे प्रकृत रे लांच निये से खुलम खुला एभली गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी थारु जदि लांच नबो ताहले कैश आकार रे नबो ठीक कथा केही केबे कागज पत्र रे प्रमाण रखी जबरदस्ती लांच बैंकिंग ट्रांजैक्शन द्वारा नेकरी असंभव पड़िबो मते काई एटा लागुनी कारण जो सोसाइटी रे बहुत गुडिए फैब्रिकेटेड बिल अछि जो सोसाइटी रे एमते जे गोटे फैब्रिकेटेड रिजोल्यूशन करा जाय नथिबो के जाने से सोसाइटी रे सब किछि करप्शन रे चलीछि सब किछि शह शह कोटी टंकार दुर्नीतिर प्रमाण मिलुछि सब फेक कागज पत्र सब कैश जनरेट होउछि मिछरे बिल करा जायछि पेट्रोल बिल करा जायछि आ केवल मनमोहन सामल आ बीजेपी कर्मी मान को टंका देवा पाई कि से आरटीजीएस व्यवहार करा जायछि आ रिजोल्यूशन तयारी करा जायछि बाकी सब थरे फर्जरी जायछि एठी केवल कागज पत्र तयारी करा जायछि एटा टिके डाउटफुल नै हबो नेचुरली आगे इलेक्शन समय रे आपण कोनसी जगह जदि सतरे भी जाइछन्ती चांदा पे चांदा मागिया किछ खराब होता नै इलेक्शन परवर्ती समय अच्छा होला इलेक्शन परवर्ती समय रे आपण ती कोनसी चांदा मागिछन्ती आपण कोन कहिसन्ती जे एमते कागज पत्र रेडी करी मु जदि भूल करूची चाप तयारी करूची ओटे कोऑपरेटिव सोसाइटी को मु एक्सप्लॉइट करूची ताले मु कागज पत्र प्रमाण रखि करी कहबी जे आगे प्रमाण जदि एभली किए लांच नै थांती बा एभली किए टंका नै थांती ताल तो मु कहबी तो सर्वनिम्न माने आवश्यकता जा सेटा से पूर्ण करना केवल मते जा लागुची तमाम घटना रो हां ये पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करबा पय राजा चक्र बर्तन आलोचनार प्रमुख विषय ओडिशा अच्छा राजा चक्र घरे बारंबार पुलिस विजिलेंस ईडी रेड कर थरक अनेक कागज पत्र बाहर क्राइम ब्रांच या भितर इनक्वारी करके अनेक तथ्य पाई किभली भाव में बेआईन कारबार से कर ये सबू जाक क्या छिड़ुची ना बीजेडी छिड़ुची कौन ना से बीजेडी जो बड़ कर्मकर्ता थिले एवं ताकर खाली गोटे कर्मकर्ता थिले बोली जे समस्ते आलोचना कर नुहे बीजेडी ऊपर जो बाबू माने अच्छी नेता माने तांको सहित आंकर जोगसूत्र थिला तांकर प्ररोचन से जाइकिरी सेठी से संस्था रे पसिथिले तांकरी पाउछाया तले तांकरी आशीर्वाद रे जाबतीय बेआईन काम एठी सब करा हैची यार अवश्य प्रमाण मिलुची पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करिया पे जेकोसी लोक तो गोटे चाहिए ना कौन पब्लिक अटेंशन आदि डाइवर्ट करहब ना एमती गोटे मार्केट रे छाड़िले अभियोग संगे संगे कांग्रेस रिएक्ट कर दलर जो मैंने सब विरोधी थे किसी विरोधी थे से पार्टी करेंगे अने बहुत लोग गोटे चलो ना तापर गोटे भो भो चलो ना मत लगुच ये उद्देश्य या ही पार थाए कहीं जहाँ आप कहले कि समय आगु जहाँ आम आलोचना करें प्रमाण रखिक कौन कि काठ सब चांदा जदि अच्छी किसी प्रमाण ताहा पब्लिक डोमेन को आसवा उचित मनमोहन सामल ए संपर्क में राजाराम बाबू जहाँ कहते मुझे पढ़ी शुणेदेवी जे ये अभियोग हूँ निराधार ए सत्यासत्य ना मो अकाउंट नंबर नहीं आप चेक करेंगे कौन निराधार अभियोग को नहीं गणमाध्यम आसवा कथा नुहे लोक ए खबर कागज को विश्वास करती पाठक भावती जहाँ छपा जाऊँगी सत होते अभियोग तदंत चली आम जीवन एक खोला पुस्तक बीजेपी ना नहीं जदि कौन अभियोग आसे तार विधिवत तदंत होगा दरकार एक संपर्क में मनमोहन सामल कहते मो अकाउंट नंबर को नहीं आप चेक करूँ प्रकृतर कथा हूँ जदि वकिल पाखे किसी प्रमाण अच्छी तुरंत ताकू पब्लिक डोमेन को अणा दरकार एवं प्रकृत में जदि बीजेपी नेता माने संपर्क में किसी करप्शन करिसेंती चांदा नहीं जबरदस्ती करिसेंती तार मध्य प्रमाण रहा दरकार आरटीजीएस माध्यम सतरे जदि टंका नहीं तार प्रमाण निश्चित भाव में बैंक रु मिल पार या प्रमाण करके देखी दिंतु जे प्रकृत में बीजेपी चांदा नहीं जदि सतरे ये चांदा नि निश्चित भाव चांदा नबा किछि खराब न हां
ଚାନ୍ଦା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଠାରୁ ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଆଯାଇଛି ଏହା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ହଁ ଆମେ ଯେତେ କରପ୍ସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା କହୁ ସାଧୁତାର କଥା କହୁ ରାଜନୀତିର ଭାଷା ହଉଛି ସାଧୁତାର ଭାଷା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା କରପ୍ସନ ହୁଏ ତେଣୁ ଯିଏ ଧରା ପଡେ ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ ଜଣକ ଆଡକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି କିଛି ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ତାହେଲେ ଏ କଥାଟିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ ର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।